Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Para kaum muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan hari kemarin. Tetapi sebelum saya melanjutkan, ada teman saya yang meminta bantuan doa untuk istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga kepada teman saya semoga cepat ambil penyakitnya, penyakit istrinya yang sedang dirawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwaji wa dzurriyyati wa liman dakhala fi baitihi, khususon ila Widyasti binti Yayat Sukaryat. Semoga beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Litunzira krana meden-medenine sira qauman ing qaum ma ing perkara unzira kang den meden-medeni sapa abahum sapa pira-pira bapane kaum. Allamu utawi lam ta'lilun iku dadi ta'lil litanzili marang lafat tanzil. Kila den ucapake fama mongko utai lafat ma fi ma ungdira ing dalam lafat ma ungdira linafyi iku krana tuduh nafi. Ailam tungdir tegese kang ora meden-medeni, tegese kang ora den meden-medeni sapa abahum sapa pira-pira bapane kaum. Fahum mongko utai kaum ghafiluna iku padha lali kabeh. Ghafiluna iku padha lali kabeh anil imani saking iman wa rasyidilan pituduh, yakni ngersakake sapa Allah taala. Ya Muhammadu hai Muhammad, anzalna wis nemurunake anzalna nemurunake sapa ingsun ilaika marang sira hadzal qur'ana ing ikilah al-Qur'an. Hadzal qur'ana ing ikilah al-Qur'an litakhawfi krono ngemeden-medeni sira bihi kelawan hadzal qur'an qauma ing qaum alladzina kang akeh lam yukhawifu kang ora wedi sapa alladzina lam yukhawifu kang ora padha wedi kabeh sapa alladzina. Wal muradu tai kang den karepake minal qaumi saking kaum Quraisy niku kaum Quraisy di annahu krana dene kelakuan min zamani Ismail li annahu krana stune kaum min zamani Ismail saking zamane Nabi Ismail alaihissalam ila zamanika marang zamane sira majaahum ora teko hum ing ora teko hum ing kaum Quraisy. Maja'a ora teko hum ing kaum Quraisy sapa nabi wala mursalun lan ora utusan. Li annahum granastune kaum Quraisy ghafiluna iku padha lali kabeh. La yarifuna kang ora weruh sapa kaum Quraisy. La yarifuna kang ora weruh sapa kaum Quraisy dinan ing agama wala syariatan dan ora syariat. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqat yaktine teman-teman tetap opo al-qawlu opo dawuh temurune azab. Opo al-qawlu opo dawuh temurune azab ala aksarihim ing atase akeh-akeh kaum. Ala aksarihim ing atase akeh-akeh kaum fahum mongko utahi kaum. Fahum mongko utai kaum la yu'minuna iku
iku ora podo iman sapa kaum. La yu'minuna iku ora podo iman sapa kaum. Ai wajabat tegas ya tetep opo kalimatul adabi, opo kalimat azab, opo kalimatul adabi, opo kalimat siksa ala aksari mengatasi akeh kaum. Li anna Allah Ta'ala karena satemene Allah Ta'ala alimun iku zat kang ngudaneni bi ilmihi kelawan ngudaneni Allah, bi ilmihi kelawan ngudaneni Allah al azali kang moho agung, al azali kang moho agung an aksara ing yento ngakeh-hake an aksara Quraisyin ing yento ake Quraisy la yu'minuna gini anna aksara Quraisyin ing sak temene ake Quraisy, anna aksara Quraisyin ing sak temene ake Quraisy la yu'minuna iku ora podo iman sapa Quraisy, la yu'minuna iku ora podo iman sapa Quraisy billahi kelawan Gusti Allah wa risalati lan kautusim wa risalati Muhammadin lan kautusim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Abajahlin kaya Abu Jahal, ka Abajahlin kaya Abu Jahal wa Utsbah lan Utsbah wa Syaibah lan Syaibah wal Mughirah lan Mughirah wa amsalahum lan pira-pira sepadane Abu Jahal ila akhirih. Fal khitabu mongko utawi khitabe fi haqqi haula'il ashqiya ing fi haqqi haula'i ing dalam hakke atau tetepe mengkono Abu Jahlin ila akhirih al ashqiya'u iku wong kang cilaka, al ashqiya'u iku wong kang cilaka litakidil hujjati krana ngukuhake hujjah la lital imani ora krana nyuprih iman li anna Allah krana stemene Allah subhanahu wa ta'ala ilmun iku ngudaneni annahum ing sak temene Abu Jahal ila akhiri laisu iku ora ana sapa Abu Jahal ila akhiri min ahli tauhidi iku saking ahli tauhid wal iman lan iman. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fayya ilal azqani fahum muqmahun. Inna stune ingsun ja'alna iku dadiyake sapa ingsun. Ja'alna iku dadiyake sapa ingsun fi anaqihim ing dalam pira-pira gulune kaum. Fi anaqihim ing dalam pira-pira gulune kaum aghlalan ing belenggu fahiya mongko utawi aghlal ilal alqani iku pira-pira janggut, ilal alqani iku marang pira-pira janggut, fahum mongko utawi kaum muqmahuna iku wong kang den dengakake kabeh. Muqmahuna iku pira-pira wong kang den dengakake sirahe kabeh. Airofiuna tegese pira-pira wong kang ngangkat kabeh ru'usahum ing sirahe kaum. Ing pira-pira sirahe kaum. Gobuna kang meremake sapa kaum absarahum ing pira-pira mripate kaum absarahum ing pira-pira mripate kaum li anna umudal ghilli krana sak temene sakane belenggu fi unuqil magluli iku ing dalem gulune wong kang den belenggu. Iku ing dalam gulune wong kang den belenggu yadkhulu. Berarti gini. Jadi annya itu ini ya mas dari bukan? Benar. Ini annya li'anna umudal ghalli karena sak temene sakane belenggu fi unukil magluli iku ing dalem gulune wong kang den belenggu yadkhulu kang manjing sapa apa umudul ghilli tahta zaqanihi ing dalem ngisore janggute
maglul. Ing dalam ngisore janggute maglul fayamna'u mongko nyegah hu ing maglul apa khifdu ra'sihi apa dengklukake sirahe maglul apa dengklukake sirahe maglul wa hadhil ayatu utawi ikilah ayat ala sabili tamsili iku ingatase dalan gambaran liman marang wong layu minu kang ora iman sapa man billahi kelawan Allah wa yatakabbaru lan sombong atau gumedhe sapa man biman kelawan wong kanas kang ono apa yaduhu apa tangane man ila unuqihi marang gulune man wa rafa'alan ngangkat sapa man ra'sahu ing siraiman ilas samai marang langit walam yarolan ora weruh sapa man syai'an ing suwiji-wiji waqila lan den ucapake hiya utawi ayat ikhbaru iku aweh khobar ataupun weruh ya boleh. Ikhbaru iku awe khobar an ahwalil kufari saking pira-pira tingkai kufar fi jahannama ing dalam neraka jahannam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadiake sapa ingsun min baini aydihim saking ngarepe antarane ngarepe kaum saddan ing buntut. Ini kok buntut? Saddan ing bontok. Ini bontok. Saddan ing bunto. Sadan ing bunto wa min khalfihim lan saking gurune kaum sadan ing bunto fa aghsayna mongko nungkepi sapa ingsun hum ing kaum fahum mongko utawi kaum la yubsiruna iku ora padha weruh ataupun ora padha ningali sapa kaum nazalat temurun apa hadhil ayat apa ikilah ayat fi riwayatin ing dalam riwayat fi haqqi Abi Jahlin ing dalam haqqi Abu Jahal wa sahibihi lan koncone Abu Jahal min Bani Makhzum saking Bani Makhzum wa zalika utawi mengkono riwayat ila akhirih an Abu Jahlan iku sak temene Abu Jahal khalfu iku halafa iku sumpah sapa Abu Jahal la in ra'aita yaktine yento la in ra'aitu yaktine lamun ningali sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad yusallu
Yaktine lamun ningali sapa ingsun Muhammadan ing Muhammad. Gini. Yaktine lamun ningali sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad yadlah hale wong kang hale nyasarake. Yadlah hale nyasarake la arbakhonna mongko yaktine ngremukake temen sapa ingsun. Mongko yaktine ngremukake temen sapa ingsun roksahu ing sirai Muhammad. Roksahu ing sirai Muhammad bil hajari kelawan watu fata mongko teko hu ing sahib ing Abu Jahal. Fata mongko teko hu ing Abu Jahal wa huwa fatahu Fata mongko teko hu ing Abu Jahal. Ya gini. Fata mongko teko sapa Abu Jahal hu ing Muhammad. Fata mongko teko sapa Abu Jahal hu ing Muhammad wa huwa hale utai Muhammad yudla iku nyasarake sapa Muhammad falamma rafa'a mongko ing dalam sumangsane kok yus apa yus kosek oh sholat bukan yudla balik nih. Lain ra'aitu lan yaktine lamun ningali sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad yusalla hale salat sapa Muhammad la ardokhonna mongko yaktine ngremukake temen sapa ingsun rasahu ing sire Muhammad bil hajari kelawan watu fata mongko teko sapa Abu Jahal ing Muhammad wa huwa hale utai Muhammad yusalla iku salat sapa Muhammad falamma rafa'a mongko ing dalam sumangsane ngangkat sapa Abu Jahal al hajar ing watu salat mongko jempe salas mongko jempe apa yadu salat jempe sih salat salat mongko jempe ini salat
lumpuh benar-benar. Salat. Jempe. Salat mongko jempe opo yadu opo tangan Abu Jahal ila unukihi marang gulune Abu Jahal wal sok lan klebet wal sik lan klebet opo al hajaru opo watu biadi kelawan tangan Abu Jahal falam ma'ada mongko ing dalem sumangsa baleni sapa Abu Jahal ila ashabihi marang koncone Abu Jahal wa akhbara lan ngabari sapa Abu Jahal ing sohib bima kelawan perkara akang ningali sapa Abu Jahal ing ma akang ningali sapa Abu Jahal ing ma sakoto mongko gugur apa al hajar apa watu faqala mongko ngucap sapa rajulun sapa wong lanang Bani Makhzum saking Bani Makhzum ana utawi ingsun aktalu iku mateni sapa ingsun hu ing Muhammad bihadzal hajari kelawan ikilah matu bihadzal hajari kelawan ikilah watu fata mongko nekani sapa rajul hu ing Muhammad wa huwa hali utai Muhammad yusolli iku salat sapa Muhammad faroda mongko ngarepake sapa rajul ayar miyahu ing yen toh balang sapa rajul hu ing Muhammad ayar miyahu ing yen toh balang sapa rajul hu ing Muhammad bil hajari kelawan watu fa amma mongko butaake sapa Allah fa mongko butaake sapa Allah taala basrohu ing mripate ataupun peningale rajul faja'ala mongko tumandang sapa rajul yasma'u iku ngrungu sapa rajul sautahu ing suarane Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yarolan ora ningali sapa rajul hu ing Muhammad faraja mongko bali sapa rajul ila ashabi marang kanca-kancane rajul falam yara mongko ora ningali sapa rajul hum ing sahib ataupun ashab hatta nadau sehingga undang sapa rajul hu ing ataupun hu ing hatta nada sehingga ngundang sapa ashab hu ing rajul faqalu mongko ngucap sapa ashab ma ing opo sanata agawe sapa sira kala ngucap sapa rajul ma raaitu ora ningali sapa ingsun hu ing Muhammad walakin sami itu tetapine krungu sapa ingsun tahu ing suarane Muhammad wahala baini lan gini wahala lan ngaling-ngalingi baini ing dalam antara ingsun wa bainahu lan ing dalam antarane Muhammad apa syai'un apa suwiji-wiji kahayatil ajli kaya tingkai pedet yang fahu kang ngupatake apa ajal bidzambihi kelawan dosane bidunubihi kelawan buntute ajal
bizanibihi kelawan buntute ajal walau danutu lan lamun marak sapa ingsun lan lamun marak sapa ingsun minhu saking ajal la akalani mongko yektine mangan opo ajal ni ing ingsun wa ba'da dzalika lan ing dalem sawise mengkono-mengkono mazkur kullama arada Abu Jahla wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang kemarin bahwasanya di dalam ayat litungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, litungdira dikarenakan bahwasanya Allah menurunkan ayat Tanzilul Azizir Rahim itu dikarenakan ya untuk menakut-nakuti kaum terhadap suatu perkara yang ditakutinya, yang ditakuti oleh ayah-ayahnya. Allamu ta'lilu litanzili qabla fama fi an unzira linafhi. Jadi lam yang ada pada lafaz litungzilu, lamnya itu lam taklil. Ya, lam taklil itu lam untuk menunjukkan suatu alasan. Litanzili pada ayat tanzili qabla fama ekila fama yang diucapkan bahwa ma yang ada dalam lafaz ma unzira aba'uhum, ma-nya itu menunjukkan manafi. Artinya ailam tungzir, ya tidak ditakut-takuti, bapaknya itu tidak ditakut-takuti. Al-aqrabuna yang dekat semua terhadap litatawuli muddatil fitrah, ya pada suwene ataupun lamanya waktu kendu, ya. Waqila ma bimana alladzina ay litunzira qaumal ladzina unzira bi abahum. Dan diucapkan juga bahwasanya ma yang ada dalam lafaz ma unzira itu bimakna alladzi ay litunzira, artinya litunzira dikarenakan menakut-nakutinya kamu terhadap kaum yang, ataupun menakut-nakutinya kamu terhadap kaum, ya menakut-nakuti kaum terhadap suatu perkara yang ditakuti oleh bapaknya, ya. Jadi ketika menakut-nakuti kaum, ya takut-takuti dulu bapaknya, ya kalau bapaknya udah takut otomatis kaumnya pun takut. Fahum mongko utawi kaum tersebut ghafiluna iku semua lupa, ya kaumnya itu semua lupa. Anil imani, lupanya dari hal apa? Dari al-iman, ya dari hal iman, kemudian petuduh atau petunjuk, yakni ya Muhammad anzalna ilaika hadzal qur'ana litakhawwifi bihi qaumil ladzina lam yukhawwifu. Artinya Allah mengharapkan bahwasanya ya Muhammad anzalna ilaika, ya saya menurunkan terhadapmu Al-Qur'an ini dikarenakan untuk menakut-nakuti terhadap suatu kaum yang sudah tidak takut lagi. Maksudnya tidak takut terhadap Allah, ya dalam artian kaum itu sudah lupa atas yang namanya agama ataupun iman dan lain sebagainya lah. Datangkan kamu, diturunkannya Quran ini untuk menakut-nakuti lagi. Nah, seperti itu. Kemudian wal muradu minal qaumi qaum Quraisy, dan yang dimaksud dari kaum tersebut itu adalah kaum Quraisy. Li'annahu min zamani Ismail, dikarenakan kaum Quraisy itu dari zamannya Nabi Ismail alaihissalam ila zamanika, sampai zaman kamu, ya zaman kaum Quraisy itu mulai dari zamannya Nabi Ismail sampai zamanmu, kata Allah. Maja'a itu tidak datang, ya seorang nabi dan mursal. Jadi di antara waktu zamannya Nabi Ismail dan zaman kamu itu tidaklah datang seorang nabi dan juga utusan. Li'annahum ghafiluna, karena sungguhnya kaum-kaum tersebut, ya ataupun kaum Quraisy tersebut itu sudah lupa dikarenakan tadi, ya tidak didatangkannya nabi dan juga mursal, sehingga orang-orang tersebut kaum tersebut itu lupa karena selisih zaman yang sudah lama sekali antara Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad.
La ya'rifuna dinan wala syariatan, yang mana kaum tersebut itu tidak mengetahui terhadap suatu agama dan juga syariat. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Dalam ayat laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, bahwasanya sudah ditetapkan bahwa suatu qaul yang akan datangnya adab ataupun turunnya ajab, ya, maka jadi hati-hati dalam suatu tingkah ataupun apa, karena di dalam ayat laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun itu sudah menjelaskan bahwasanya qaul yang qaul menurunkannya adab itu akan terjadi bila mana orang-orang tersebut tidaklah beriman. Ay wajabat kalimatul adab ala aksarihim li anna Allah Ta'ala ilmun bi ilmihil azali. Ya, artinya wajibnya dalam kalimat azab itu tetap. Dalam artian Allah menurunkan azab, Allah menurunkan siksa, ya, itu sudah sebuah ketetapan bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Li'anna Allah Ta'ala ilmun bi ilmihi, dikarenakan Allah mengetahui segala pengetahuannya, ya, segala apa yang diketahuinya. An atsara Quraisy, ya, terhadap banyaknya orang-orang Quraisy itu tidaklah beriman kepada Allah dan juga terutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Jahal, Utsbah, Syaibah, Mughirah, itu sudah dikarenakan Abu Jahal, Utsbah, Syaibah, Mughirah itu tidak beriman dan juga tidak meyakini bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, maka Allah akan mengirimkan suatu azab ataupun siksaan terhadap mereka. Wa amsalum fal khitab fi haqqi haula'i al ashqiya li ta'kidil hujjah la li talbil iman, ya. Dan khitabnya di dalam hak Abu Jahal tersebut itu adalah orang-orang yang cilaka dikarenakan mengukuhkan suatu hujah, bukan dikarenakan mencari suatu iman. Jadi ketika didatangkannya Muhammad itu, Abu Jahal itu yang dicari itu bukan keimanannya, melainkan hujah dari Muhammad itu apa? Hujahnya lah itu. Ya, jadi bukan karena iman lah. Makanya Allah menyiksa Abu Jahal. Anna Allah Ta'ala ilmun. Sungguhnya Allah itu mengetahui bahwasanya Abu Jahal itu tidaklah atau bukanlah dari golongan ahli tauhid dan juga orang yang beriman. Inna ja'alna fi anaqihim alalan fayya ilal azqani fahum muqmahun. Maksud dari ayat inna ja'alna fi anaqihim alalan fayya ilal azqani fahum muqmahun itu adalah sungguhnya saya itu menjadikan terhadap beberapa leher, ya, leher-leher di dalam beberapa lehernya kaum, ya, itu suatu belenggu, menjadikan belenggu di dalam ataupun ada pada lehernya kaum. Maka adanya belenggu tersebut itu sampai janggut, jadi belenggunya itu kandel, ya, bukan bahasanya tebal, ya. Fahum mukmahun, adanya kaum tersebut itu adalah orang-orang yang mendengar itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya mengangkat kepalanya, nah itu karena terbelenggu. Ayrafi'una ru'usahum ghadduna absarahum li'anna umudal ghilli fi unuqil maghlul. Artinya orang-orang tersebut yang terkena belenggu itu mengangkat kepalanya serta memejamkan matanya, dikarenakan li'anna umudal ghilli, karena kan tihangnya belenggu itu ada pada lehernya orang yang dibelenggu. Jadi tihangnya belenggunya itu di sini. Jadi kan otomatis orang itu mengangkat kepalanya juga sambil memejamkan matanya. Itu. Yadkhuluna tahta zaqanihi fayamnahu hifdhu ra'sihi, ya. Kemudian belenggu tersebut masuk di bawah janggut, ya, ini dagunya
dagunya maglul, orang-orang yang dibelenggu, fayamnahu, dan maka nyegah, ya makanya tercegah menundukkan kepala, maka tercegahnya menundukkan kepala karena keberadaan terbelenggu. Jadi pokoknya orang-orang yang dibelenggu seperti apa sih? Artinya orang yang dibelenggu itu kan lehernya itu tertutup oleh belenggu tersebut, maka ketika menundukkan kepala itu tidak diperbolehkan karena susah lah. Makanya hal yang bisa dilakukan oleh orang yang terbelenggu yaitu adalah mengangkat kepalanya. Lah itu contoh-contoh. Hadil ayat ala sabili tamsil, itu menggambarkan bahwasanya, ayat ini menggambarkan bahwasanya terhadap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan sombong terhadap orang yang ada pada tangannya, kekuasaannya. Ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila samai wa lam yara syai'an. Dan orang tersebut nanti akan terbelenggu pada lehernya dan juga akan mengangkat kepalanya pada langit, walam yaro, dan tidak akan melihat sesuatu. Waqilah hiya ikhbaru an ahwalil kufar, dan diucapkan bahwasanya ayat ini untuk memberitahu dari tingkah-tingkahnya kufar di dalam neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim zaddan wa min khalfihim zaddan fa anshaynahum fa hum la yubsirun. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih untuk pembahasan kali ini ya. Cukup sedikit demikian dulu. Kurang lebihnya apabila ada makna, ada kata, makna, keterangan dan juga murad yang banyak kesalahan, kami harap untuk dibenarkan supaya lebih teliti lagi dalam hal membaca kitab kuning ya. Saya harap tolong benarkan apabila ada kesalahan saya. Caranya tinggal di komentar, di kolom komentar yang ada di YouTube kami. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.